Cuando yo comencé como consultora de belleza, me enamoraron los productos, porque además yo tenía en la piel mucho acné, no me sabía maquillar, no me sabía cuidar, y claro, me cambió la piel totalmente. Because they are not only trust the product, and then they have to trust the company, and then they have to trust the salesperson like me. Pero cuando vi cómo me cambiaba la vida ofreciendo esos productos, ofreciendo las sesiones de belleza, y quise hacer lo mismo con las personas que me rodeaban. I can manage my time by myself, and then I can put family in the top one, and then after that I arrange my time to work and my time with friends, and I have a more balanced lifestyle. Que para mí el mejor producto que tiene Mary Kay es la oportunidad de negocio, porque a mí me cambió la vida totalmente. Tatsächlich bedeutet es für mich allerdings, dass ganz oft diese kleinen Momente schon ganz viel bewirken und dass ich damit schon eine Art Fußabdruck im Leben der Frauen hinterlasse. Und diesen Fußabdruck merke ich meistens, dass ich ihn hinterlassen habe, wenn eine Frau dann im Nachhinein zu mir sagt: Danke, Franzi, dass du mir diesen Weg gezeigt hast, oder danke, dass du mir dabei geholfen hast, meinen Weg zu finden. Mary Kay enriched my life. Not only the products, but it's the lifestyle. Me hacía sentir mejor como persona,